कि सुंदर देखा जाऊँ प्रभु मस्तकरे मयूर चूड़ गलारे कौस्तुभ हस्तरे अब गोपवासी आप कलिया को पकड़ करेंगे और गोपवासी करो आप ସେଥିପାଇଁ ପରବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତପରାୟଣ ମାତ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ପଠେଇଥିଲି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ହେଲା ମୋ ଥର ବସି ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି କେବଳ ଗୋପବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି Il coloca benissimo. Il lavora benissimo. Che deve fare tutto tanto parlare questo la pagazzo da uso. Perché deve chiamare che deve anche deve finire volta che e si trova come vas che deve che deve governare tutto ciò molto forte dalla politica che deve vogliamo raccogliere ora il dato dei tutti चले राक्षस धर्म होची क्रोधा विक्रोधा अत्याचार वो तो चाहे बात करे पाई तो एपरि भविष्यतर कलंकित को बाबू हाथरे था फड़छार मृत्यु कि को बाबू तार निरीह निष्पाप कोमल शिशुମାନଙ୍କୁ निज स्वहस्ତରେ पथ କରି अपजस समग्र विश्व जस उड़ी किंतु मोर अपजस अपजसर बोझ मुंडे जस उड़ी बहुत आपण बेसी समझे सुदर्शन चक्र प्रभु मुख्य कहिलिया बोले राक्षस
Presenta você isso da sala cakra. Bosya karunya mate rasa santa padu. Bagaimana kataku ini? Presenta você isso da sala cakra. Bosya karunya mate rasa santa padu.